asap hitam. Asap hitam. Buka delco. Sama. Iya. Sebentar, pelanggan kita lepaskan busi. Karbu lepas. Jadi bapak ini hitam gelap. Dari mana? Dari biasa anak muda. Guys. Anak muda. Bagaimana? Biasa dicun pak. Biasa dicun.
Starter dah. Anda mau starter? Starter. Tidak masuk gigi kau kan? Hah? Ah, start lah.